صباح الخير اختي. صافا؟ لاباس عليك؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كيفاش صابحه؟ كي صابحين امورك؟ كلشي هما هادوك؟ عاد فقت صفه راجلي اللي يجيب لي البيض حيت ما بقاش البيض. عاد قالت خرجت بكري مع الصباح، ما عندها لي رونديفو حيت دابا غتحول، عندها لي رونديفو كل نهار كتخرج بكري، واصلا بدا كتمشي للمدرسه. نتوما باقي عندكم القرايه، حنا سبات على القرايه باش تقضي غرض. فقت انايا جمعت شويه ماشي بزاف، يلاه جمعت شي حاجه في الدار حيت اصلا ما يمكنش تجمعيها، هي عامره بالكراطن. عرفتوا الدار كي دابا دايره بالكراطن، عامره بالكراطن. درت لهم بانكيك اليوم، الصراحه شهيت بانكيك شحال هادي ما كليناه. يلا معايا نوريكم. باقي ما درتش خصني نقاد لي شعري، بحال الدريه مقلوبه والماعن هزاتهم خلاتها شي حاجه في الماعن، فهمتوا. انا كنحاول نعاونها باش تسالي ونمشي انايا نيت. هانتوما بانكيك نورمالمون كلشي تجمع في الكراطن باش نربحوا الوقت. غادي ندير غير في الاول كلاود البانكيك درتو، ولكن غنديروها في الاول كلاود كاع. دير لي غير هكا نطيب غير في هذه في الاول كلاود مزيان. انا غطيب ليا واخا صغيره تعذبني، ولكن غطيب ليا دغيا. هانتوما جربت تي ام 7. شفتوا تي ام 7 كيفاش داير؟ شفتوه؟ جربته، شوفوا كيفاش داير الخدمه ديالو، واش مزيان واش ما مزيان، واش زوين غير مازال انا ما ولفتش عليه بزاف. مع ولفت تي ام 6 باقي ما ولفتش عليه مزيان، سينو زوين. دابا انايا درت جوج ويجوني مربعين تبارك الله. البانكيك كل وحده وكاع قداش درتهم مربعين، ما خاصنيش ندير لهم بحال هكا، خاصني ندير وحده ونتسناططي بعد ندير الثانيه، حيت الاول كلاود هادي راه لو بوتيت دي الصغيوره، ما الكبيره تقدري ديري فيها بزاف، مي هادي الصغيوره. بون بدلت، يلا درت 4 وانا نشوف راسي غادي نخرج في دي فورم جي جامي في واحد لي فورم، هاد لي فورم جامي في انايا. ولا ندير اختي وحده تقاد لي بعدا على الاقل وحده وغاديين مزيان. شوفوا البانكيك كي كيخرج خاطر تبارك الله، شفتوه؟ لكن انا راه عمرته بنان، درت فيه راه دوبلت لي كونتيتي. ندير الكونتور، هادشي اللي كندير. بالنسبه لهذا الصيف بقيت كنكثر المكياج، كندير غير الكونتور بحال هكا شي كلاص صافي باش كتكبري شويه الفويم تيكبر اختي. وما تعرفيش اش درت انايا اختك، جات وما جايبه معايا حتى شيته. علاش شيته؟ باش ندير انايا الفراج وجبتها معايا ابدا. سيدي ما بغات تهزي حتى شي حاجه. حاول ندير كلاص، ça donne un peu de brillance, ça donne un peu de charme, ça donne un peu de هو صاك. راه ما عنديش انا مكياج بزاف، هذاك الشيء اللي كندير ابار لي برودوي ديال ديرمادوك باش كيبقى لي وجهي نقي، ما محتاجش ندير انا فوندو تاع دروكا. كندير هكا كيعطيني داك اللويه نقيوي كتبقاو تسولوني عليه. اش دايره حياه الفمك، اش دايره حياه فمك. كندير هذا ديال مانكي وونكا ديال شيغلام. هذا راه كيجي في لا غام ديال كيجي فيه غلوسات، كيجي فيه دو روج ليفر، كتجي فيه لا باليت ديال وونكا. وشعري والله ما عرفتش ندير فيها البنات، اقسم بالله ما عرفتش ندير في شعري انا. ميتيها مزيان مزيان حبيت. خاصنا نيت واحد الباناشيات صافي. اش خاصنا واحد الباناشيات صافي. الله ها كيدير والدها بحال هكا. اطلق مني صدر بيض رزقه بليا الراس ديالي. فطرت اختي لبست حويجاتي. اختي غيري نقول غير يبكي الدري عند الولد الطنطوط هذا. تعرفوا ولا الشونطاج تقولي ديري تعالي يقول لك والله تنقولها لمامي وبابي، ما تنقولها لا بوليس هكا بالعربي بحشمه، ولا غيقولها لباك قال لي غنقولها لباك ولا لمامي وبابي ولا غنقولها لا بوليس. غير البوليس لا ما دير ليه والو، حق الله ما دير ليه والله الا وني مال باغي هادشي ما نديرو ليه والو، ما كدير ليه شي حاجه. هو كيكوني با لو بروتيكسيون لونفونس هنا غتليفوني حق ربي ما تيعيط تكون عنده النمره وعارف النمره تيدوز دائما يعيط نقول له معروف هاد الناس راه
راه ما كيخلوني ندير والو، راه معذبيني في حياتي، راه ممرضيني اختي كاع. فاش غاديين بانت ليا واحد. شكرا اختي بزاف. غاديين اختي حيت كاينين دابا انايا خصني اصلا نبدل الايفون ديالي، ما عنديش فيه ستوكاج ما عندي والو. عندي 127 واقيلا في 128 في ستوكاج وما كيقدنيش ستوكاج. ودابا انا الايفون شفتهم دايرين واحد لا بروموسيون باقا حتى ل 18 شهر. الايفون ديالي برو ماكس، عندي الايفون 14 برو ماكس وقال لي كتقدري تبدلي عندهم انا كنت غنبيعو في المغرب، هو اللي كان جايب لي الثمن، مي على برا كان جايب لي 500 يورو. ودابا دايرين واحد لي شونج انك كتبدلي عندهم الايفون برو ماكس نابورت وكتاخدي داك اللي عجبك وكيزيدوا لك الثمن. يعني لقيت الايفون برو ماكس 14 برو ماكس غيعطوني فيه تقريبا 600 وشي حاجه، 600 وصرف. يعني غنبدلو من عندهم، ماشي كيعطوك ملي كتبدلي، غادي نبدلو وناخذ 500 جيجا اختي. حيت راه هاد 128 جيجا كنحط فيديو، داكشي ما كنحط لكمش بزاف، ما كنصورش بزاف، راه كنحط فيديو كتعمر لي ستوكاج. جيجا خصك انت غادي ستوكاج. الناس كيحطوا، الناس العاديين قاداهم هاد 128 جيجا راه قاداهم. انا البنات كنصور الفيديو ديال 20 دقيقه، يلاه فين نجي نصور واحد خصني نمسح واحد عاد ندير الثاني، فهمتوا؟ كيبقاش ليا الوقت فين ندير حتى شي حاجه. الا قلت الله اختي غنسمح في راسي ونسمح في اي حاجه بغيتها، وداكشي اللي غنتقضى في العطله اختي نمشي نبدل الايفون. هادشي هو، حيت ما يقدرش امبوسي اختي باقي نزيد انايا نصور فيديو ديال 20 دقيقه، فاش نبغي نشارجي كيقول لي لا خاصك تسيبريمي القديم عاد تشارجي جديد. وكانوا بحال انايا، كانوا بحال والله اذا خصني اغجر خصني نبدلو نعطيهم هذا ويزيدوا عليه وصافي وناخذ انا الاخر. غناخذو مع الفورفي ديال حيت انا عنده الفورفي كناخذوه بالفورفي ديالو، وهذا هما كما كمل في الخلاص ياك. هذا سي با هذا نورمالمون صاينا بالخلاص، هذا بقى فيه هذا الشهر سالا بالخلاص. ما كناخذوش، كناخذوه حنا مع الفورفي، فهمتوا؟ الناس تجيو لبرا غيفهموني شنو كنقول، كياخذوا ليا هو بالسميه ديالو مع الفورفي. Non, non, c'est juste. 3 كيلومتر. Non, tu t'es pas trompé, c'est juste, non, tu t'es juste. بون هانتوما معايا نمشيو نشوفوا واش غادي نلقاو شي حاجه، واش باقا ديك لوف. قال لك لو 18، قال لك سادور حتى ل 18، يعني بعد غدا مازال باقيه يومين ديالها. ويلا اختي نشوفوا، غنصوروا غنطفي غنسد دابا. حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي. صافي ما تسيبي صافي تستقطع راسك، ما تسيبي. خلينا نغني حبيبي تعالى صافي بناديلك. صافي ما كان مغرب ما كاينه، يلا ما كاين في مصر ما كاينه. علمت عود دخل ثق راسك واحد شويه، نغني اللي عجبني ونقول اللي عجبني. وهذا الغنى ديالي غتحكم ليا فيه شنو نقول. صافا با لا تيت قصق راسك ديجا دراك. لا ما بغيتش. هاجي السونتر كوميرسيال. Il s'appelle comment le centre commercial ici? ها هو ويستفيد فيل ويستفيد. المهم هذا اذا نشوف يا اختي لي بروموسيون اللي كاينين. لا فوتور لا فوتور لا voiture 200 euros par mois. 200 euros. Maintenant, on va se perdre. Il faut chercher un panneau, ça c'est marqué. Ah ouais, regarde. Avec Brad Pitt. ouais, Brad Pitt. C'est que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Eliane? Pourquoi tu râles? Hein? T'aimes bien les magasins, toi? هذا راه نديرو ليه البوسطه، هذا كيقول لك هزوني راه عييت، حنا نديرو ليه البوسطه واخا شارف عارف البوسطه. مالك شاف الهرف. همستريات دوز همستر. Fais attention chérie, madame.
Lève-toi. Eliane, lève-toi, tu vas te faire mal les fesses. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal tes fesses et tes mains. Lève-toi, tes ongles, ils vont bloquer dans la porte. Ils vont bloquer. Non, ne place pas. Je savais. Non, non, non. Tu vas te faire mal, je te jure, t'as failli te faire mal, hein. T'as vu les conneries que t'as fait? T'as vu les conneries? Tu t'es fait mal maintenant? Est-ce que tu t'es fait mal? Si ها شتي لو مشى ما يطيح على راسو ويهرس فراغ في البلاط ضربها في رجلو ويز ديال سونتر هذاك Maman, maman, attends Jojo, maman. Attends Jojo. Ah, on va qui va شكون هو؟ Appelle ça. On va y aller. Appelle ça, on va y aller. Ah. Maman, tu prends celui de Intera. Je te déconseille, maman. Celui de Intera. شنو هي انترا؟ Je lui conseille tout. شنو هي انترا؟ سي كوا انترا بعدا؟ Intérêt de mémoire. انترا فريمون 1000 gigas. 1000 اش انا بلجيكا برك هذا ميجيكا سوي قد ديالنا سوي كل نهار الفيديو جو با فيلمي سوي 10 الفيديوهات في النهار وكان ستوكا ولدي طوال عليا شفتوه طوال عليا ولدي انا فاتني ولدي انا متر 73 هو جا فاتني غادي في متر 80 هو 190 بدل متر 90 ان شاء الله صافي بوركو واه سي بلان حنا ندخل اختي Son téléphone et puis changer de téléphone. D'accord, ok, moi je vais. Vous aviez déjà une idée sur quoi vous voulez vous orienter ou pas? Bah, elle, je sais pas censée. Comme Ah, elle est française. influenceuse, donc elle veut iPhone 16 Pro Max. Hein. Ok. De toute façon, il y a, Si elle entre le le 15 et 15, le ça me 16. suffit, moi. Mais c'est le même prix quasiment. Ah, c'est le même prix, comme le 16, comme le 15, pareil. Puis il y a 100 euros de différence. Si on parle d'un 15-16 normal, il y a une centaine d'euros de différence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la caméra, c'est pareil. C'est différent. Même qualité? Sur un pro, en fait, c'est plus fait pour la retouche. Du coup, vous allez avoir des formats pro, qu'on appelle les ProRAW, ProRes, photo ou vidéo. Madame, votre prénom Hayat. Ashra. Hayat. Ashra. Non mais je voulais pas le dicter, je voulais le dire parce que des fois je vais vous appeler. Ah, ok, Hayat, ok. c'est ça. Faut tester, hein. On sait jamais, hein. 4000 €, ça vaut le coup, hein. Ah, ça vaut le coup. Vous allez voir. Bah, espérons. Tu vas tester quoi, Yann? Hein Tu vas tester quoi? Je sais pas. L'Apple Vision Pro. Hein? L'Apple Vision Pro. Ah, voilà. On va tester ça. T'es content? Ouais, c'est vraiment très grand. Hein. Bon, même si ça coûte un peu cher, mais bon. Pourquoi on va l'acheter? Apparemment, lui, il l'achète. Hein. Si j'avais l'argent, oui. Oui, sans hésiter, Yann. Sans hésiter. Non, Je suis sûre que tu préfères de pas Non, manger non, ni pas- boire, tu vas l'acheter. Non, Je te c'est connais. pas sans hésiter, il faut juste savoir si ça vaut vraiment, ça vaut vraiment son prix, quoi. Bah oui. On va le découvrir. En attendant, moi, je vais vous apprendre les gestes. Oui. Les yeux et les mains. Ouais. Donc chaque chose avec laquelle vous voulez interagir, Ouais. il va falloir la regarder. Vous la regardez et pour la sélectionner, on va faire ce premier geste. Le pouce et l'index, on le joint et on fait une sélection, un clic. Comme si vous cliquez en fait. Donc vos yeux, c'est le curseur. Du mat, c'est comme si c'était le fixer sur curseur. le truc. Effectivement, faut regarder. Vous allez voir que c'est assez naturel. Ok. Au final, c'est assez intuitif de le faire. Vous regardez par exemple, imaginons, au début on va vers l'application photo. Vous regardez l'application photo, pour l'ouvrir, on sélectionne plus index. On pince et on relâche. Alors, je vais juste attendre. Alors, voici, j'ai le M. Tu sais, comme tous les le M, ça sera là. Moi, c'est Je pense. On a le geste de défiler, donc on va défiler des photos, défiler sur une page, on pince, on maintient et on défile. Donc, comme si la photo tu la prenais, comme la page vanille, et tu la défiles. Ouais, on la jette quasiment sur la gauche. Sélectionner c'est comme ça. On sélectionne. Donc défiler, par exemple si on veut défiler sur donc ici, les caméras vont détecter vers le bas. Donc pour défiler, pour sélectionner, toujours à ce niveau-là. On n'est pas obligé d'aller chercher les choses devant soi. On a le geste de zoomer aussi, qui est celui-ci. On pince sans vraiment toucher, mais on pince et on étire comme ça. On peut le faire en plusieurs fois. Et dézoomer, c'est l'inverse. Désolé comme ça. Voilà. Yes. Comme si tu étirais un élastique dans tes mains. Voilà. Après, on a un élément qui est assez important.
je vais avoir un retour tout le long pour vous guider. Donc la Digital Crown qui est ici. Donc, je vais beaucoup vous dire d'appuyer dessus au début, c'est pour la configuration. Donc quand je vous dirai d'appuyer sur la Digital Crown, vous verrez, c'est en haut à droite sur la palme du pro physique. Donc on peut l'appuyer dessus et tourner. Après c'est ça la Digital Crown, vous allez voir, c'est pour se mettre dans un environnement. Ou pour augmenter le volume ou des choses comme ça. Donc là vous avez les bases. On va le mettre sur la tête, toujours on prend par la partie métallique ici, parce que c'est ça, c'est magnétique. Donc ça peut tomber si on le prend par ici. Et il y a deux angles pour gérer un peu à quel point ça tombe ou pas et à quel point il est haut sur le visage. Donc, je vous laisse les mettre. Allez, bon voyage. Bon voyage. T'as une grosse tête. Ça c'est depuis que t'es influenceuse. Ah d'accord. J'arrive moi-même. Bah oui. Yes. Le voyage. Mais chérie, Une fois sur la Digital Crown, vous pouvez appuyer. Hayat, c'est ça. ouais. C'est juste à gauche. Tu peux appuyer une fois sur la Digital Crown, Hayat. Ah ouais, attends. Moi j'ai en fait j'ai ça. Ah non, tu peux pas. Il faut le laisser. Faut le laisser. Ah, tu commences à démonter tout, toi, ça y Il est. est déjà en train de Regardez, maman. Oui, je regarde. Parfait. Coupe sur l'épaule, vous laissez la vidéo. Une nouvelle fois sur la Digital Crown. Et pareil, En fait c'est pas normal. Je sais pas en fait. appuyez et vous pouvez sélectionner chaque point qui est devant vous. Hayat, chaque point pareil, voilà, parfait. On sélectionne tout son tour. Là tu peux appuyer une nouvelle fois sur la Digital Crown. Vas-y, une seule fois cette fois-ci. De nouveau, vas-y, appuie dessus. Encore deux séquences comme ça. Vous voyage. C'est facile en fait. Bah oui. C'est très facile. C'est très facile. Attention, vous avancez, il y a la suite. Hein. Attention. Baissez un peu. C'est toujours facile au début. Baisse un petit peu sur ton visage physiquement. Peut-être qu'il est un peu trop. Vas-y. Remets ta tête droite. Regarde, il est toujours pareil. Tu penses chaque point et tu. Alors. Fais mal. Pourquoi tu te marres? Mais je voyais devant moi. Elle le voit. Ah. Déjà. Ça sert à rien. Ouais, bah tu fais la même chose, hein. On va. À cause des trucs là, tu deviens comme un fou. Hein. Bon, bah tu vois, il n'y a pas beaucoup à forcer, hein. À chaque fois, voilà, je fais vraiment un pincement bref, comme ça. Bien, vite fait. Oh, il est sûr. Tendez votre main. Oh, c'est bien. Ah, il vous a passé. Viens, s'il te plaît. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est trop long. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Mais, je sais que vous me voyez là, ça paraît ridicule. Oui, bah oui, ça c'est clair. Je te confirme. Je te confirme. Chez moi, ça marche bien. Chez moi, ça marche bien. Je suis à la fin de configuration. Parfait. C'est trop. Oh, Je te vois ta tête avant. oh non, il va mourir de papillon, ça te lève plus. En fait, la nature où il était dans les montagnes, c'est la même chose là. Non, non, c'est pas plus un serpent. Tu peux mettre les dinosaures, elle est en train de faire dinosaures sur la deuxième page. Ça va pas faire peur, ça. Non. Vas-y, affiche les dinosaures. Tu pinces, tu regardes juste l'icône et tu pinces. Vas-y. Sans avancer, je retourne à main. Relâche tes doigts. Il va manger le petit. On n'a rien choisi. Elle est ingérable de toute façon. Non. Je savais que c'était pas un cadeau que je te faisais. Vous pouvez le regarder, hein, il va pas sortir. Il est en 3D là. Attends, mon dieu, c'est pas vrai. Tu peux mettre tes mains. Tu veux qu'on quitte? Je sais qu'il va me mordre. Non, je vais pas faire mieux. J'ai pas peur. Comment je vais zapper ça? Comment je dois zapper ça? Mets ta main devant. Oh, trop bien. Oh, il s'en va, il s'en va. Ah, c'est trop bien. Ça fait mal au cœur. Mais en fait, là, je peux regarder là.
Ça va être ouf quand tu vas lui mettre le C'est quoi, Yann? Qu'est-ce que tu vois? Il y a un logo en haut à droite là, à côté. Voilà. Donc là, vous avez un panorama qui est affiché vraiment en mode immersif devant vous. Mais je suis où là? T'es un sacré public. Je tombe, je meurs. Non, vous êtes sur un lac. Ça va, ça va. Incroyable. Tu vas juste être noyé, c'est tout. C'est même pas de lac, c'est de. Oui, là, l'eau. oui, il y a de sable. Il n'y a pas de sable. Donc là, Si, c'est du c'est un sable. panorama qui a été fait et qui a été affiché en mode immersif. Donc là, défilez tous les deux encore une fois vers la droite, comme si vous tournez la page d'un livre. On fait un Non. avec une seule main. Ah, Voilà. voilà. Ah, ouais. Donc Trop fait. ouais. Regarde, juste une fois comme ça, et vous pincez et vous défilez vers la droite. Ouais, parfait. Donc là, vous avez une photo spatiale face à vous. C'est pas vrai, c'est quoi cette photo? Ça, c'est une photo spatiale qui a été prise avec l'Apple Vision Pro. Donc, vous avez vu qu'il y a vraiment de la profondeur dedans. Non, on dirait vraiment que c'est à côté de moi là. Bah Il peut pas défiler, papa. c'est le but. Hein. Allez-y, défilez encore Pour deux fois. regarder un film non? Ouais, on va le faire après, vous allez voir. Et ça Défilez encore une existe, fois. Attends, je vais te le faire, Vous attends. allez voir, vous allez voir. Ne sois pas impatiente. Vers la droite, vers la droite. Vous jetez la main, voilà, parfait. Encore une fois. Hein, Yann, c'est bon, ça te plaît? Un peu trop là, revenez vers l'avant. Mode immersif en haut à droite là, à côté de trois petits points là, Yann. Allez, parfait. Et dessus. Ça, c'est une vidéo immersive. Il a demandé le gâteau là. Mais on dirait qu'ils sont là. Hein. Et ouais, c'est ça qui est fou. Incroyable. Mais Ouais, à ce point-là. incroyable. Mais on dirait qu'ils sont là. Peut-être moi, il y a le gâteau, il est là. Ah. La famille, oui, la petite. On dirait que je suis dans une maison avec des gens, j'ai en train de siffler le gâteau. La limite, j'ai envie de siffler le gâteau avec eux. Et manger une petite part quand même. Ah, J'aimerais bien n'a pas. manger la petite part du gâteau. Vous cliquez sur le bouton à côté de pause, il y a la croix. Ah, j'ai avancé trop, je sais pas ce qu'il a fait. Vous regardez la barre et vous mettez où il est parfait. non, papa, le parents de papa. Ouais. On est dans le cinéma, papa, là. C'est vrai? Ouais, moi, le cinéma, vraiment, je suis dans le cinéma là. À ce point-là? Immersion à lien. Ouais. À ce point-là, ouais. Il y a le choc qui est noir. Je suis dans le cinéma, on dirait que je suis dans Même le les cinéma. reflets et tout. Ouais. Il y a un truc noir ici, noir, carrément le cinéma. L'écran, grand comme le cinéma. Pareil. Et ouais. C'est magique? C'est magique alors? J'ai compris pourquoi il coûte. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le mec il est à côté de moi, c'est pas vrai. La limite, je pouvais l'embrasser. Carrément. Mais oui. C'est ça l'immersion d'ailleurs. Incroyable. Vous me voyez? Non. Eux ils vous voient pas, mais nous on vous voit. Mais chérie, il fallait tester. C'est pas grave. Tu sais, ils sont dans un sous-marin, je pense. Non? Exact. Sous-marin. On est dans Un un. extrait d'une série Apple qui est tournée spécialement pour l'Apple Vision Pro. Donc qui est en immersion. On est vraiment. Je suis vraiment dans un sous-marin. J'ai jamais C'est vu pour ça que ça s'appelle le mode immergé. Oh, réaliste. Mais on va mourir ou quoi? Oh, putain. J'espère qu'on va pas mourir. Oh putain. Non, puisque vous êtes physiquement en Apple Store, vous inquiétez pas. Mais il va se passer un. Yann, t'as peur? Il essaye de les aider là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aides là, Yann? Oh, j'aimerais bien regarder un film là comme ça. Moi. Mais mon. Vas-y, qu'est-ce qu'il faut l'autre? Vas-y. Tu sais ce que veut dire un sous-marin, chérie, il est en train de s'inonder. Et toi, tu es dans le sous-marin. Ah bah tu vas couler aussi. Non, tu comprends pas ce que ça veut Oula. dire. Oui, je comprends. Oui. Il n'arrive pas à fermer la porte. Le pauvre. Il y a des gens qui font des sports comme ça. Ah bah là, c'est vrai, ça a été Ils filmé. ont vraiment perdu la tête de faire des trucs comme ça. Les requins. J'ai jamais vu le requin. Oh mon dieu, c'est la première fois que je vois ça. C'est joli, c'est trop beau. C'est éléphant. C'est trop beau. En fait, un jour qu'il n'y a plus d'animaux, on peut le regarder comme ça. C'est trop beau. Ah, c'est le Sénégal, je pense. Attention. J'ai envie de pleurer. C'est vrai? Tellement c'est trop beau, oui. Carrément. Je te jure, Ah, c'est dur. T'es un bon public toi, hein? c'est trop beau. Ah, mais la vidéo elle est. C'est trop beau. Ah bah c'est bien. Je te jure, c'est trop beau. Aïe aïe aïe, carrément. Ah, et toi, Yann? Bon, c'est vraiment. Il faut Magique. regarder à quel-
C'est magique. Ah, ça réagit à chaque vidéo, ça. البنات عمرني في حياتي توقعت انني نبكي على شي حاجه، عرفتو جالسه كنتفرج تخرجوا لي الدموع من عيني هكا على داك الكاسك. شحال واعر، شحال زوين، شحال كيحمق، شحال غزال، شحال فلوسو حلال فيه داير 4 المليون داك الكاسك، ولكن ما نقدروش نشرو هاد الساعه. هي بغى عليه العصا، قال لي ما بغيت داك الكاسك، ولكن سي دوماج ما نقدروش نشريوه، غالي بزاف 4 المليون، ولكن حلال فيه يا البنات، حلال فيه فلوسو غزال. بعد ما شنا درنا ديك الاكسبيريونس دابا تالمون بغيتو داك الكاسك، ما عنديش فلوسو، جاني الجوع، قتلني الجوع. جينا هنايا نزلنا لتحت في واحد البلاصه هنايا في السونتر، جينا ناكلو فيها نتغداو، حيت راه باقي ما تغديناش، قتلني الجوع صراحه. ما فطرتش، كنت درت غير البانكيك الصباح، ولكن ما فطرتش، ما كانش فيا الجوع اصلا. انا جي با مانجي فطور، انا جي با بري البانكيك بيان في بوتي دابزين اللي هذاك هما دابزين صباح وعشيه على طونوبيله. ها انتوما، ها لا بروف، ما شفتو دابزين، شفتو فوالا. C'est à moi je pense. Mais c'est avec du riz, monsieur. Oh, le bête couillère. C'est du riz. Attends, maman, ça c'est mon frère. Oui, normalement, ouais, j'ai pas compris. Il est mon frère. Maman. بعد ما تغدينا فايت مشينا بغينا نخلصو باش ناخذ الايفون. عندنا كاين عنده شي مشكل في لاكارت، ما دازش ليه، ما بغاش يدوز ليه داك فيان ابخي لا با، ما بغاش يدوز ليه داك الخلاص. دوزنا جوج المرات ما بغاش يدوز ليه، وصافي قلنا تنعاودو. عيط للبنكه ديالو قال لي راه ما كاين حتى شي مشكل، غير ما عاد علاش ما بغاش يدوز الخلاص وكان.